बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, वी कैन बी सक्सीड। काबिलियत हमें सिखाती है कि हम कैसे करें। मकसद इस बात का तयन करता है कि हम क्यों करें, और रवैया फ़ैसला करता है कि हम कैसे बेहतर करें। आइए आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और गुलायत के इस किस्सा से थोड़ी सी वाकफियत भी हासिल करें और देखें कि रवैये कैसे तब्दील होते हैं। हम सब बाइबल के इस किस्से से ज़रूर वाकिफ़ हैं जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गुलायत की लड़ाई का वाक़या बयान किया गया है। गुलायत एक द्योनमा शख्स था, यानी बहुत लंबा तड़ंगा शख्स था। हर कोई इससे खौफ खाता था। एक दिन एक 17 साला बच्चा अपने भाइयों से मिलने आया। उस बच्चे ने अपने भाइयों से कहा, तुम इस द्यो कद लंबे शख्स से लड़ने के लिए क्यों खड़े नहीं होते? क्योंकि वो कदामत में बहुत बड़ा था, जिसामत में बहुत बड़ा था, लोग उससे खौफ खाया करते थे। उस बच्चे ने अपने भाइयों से कहा, तुम इस द्यो से लड़ने के लिए क्यों खड़े नहीं होते? उसके भाई गुलायत से खौफ ज़दा थे। उन्होंने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो इतना लंबा है, इतना तड़ंगा है कि उसे मारा नहीं जा सकता है। भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चों, ज़रा गौर तरफ बात यह है कि इंसान के लंबे होने से, तड़ंगे होने से, जिसामत में मोटा होने से उससे डरना नहीं चाहिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, वो इतना बड़ा नहीं कि उसे मारा ना जा सके। उसके लंबा होने का फ़ायदा ये है कि हमारा कोई वार खाली नहीं जाएगा। देखा बच्चों, कैसी ज़बरदस्त प्लानिंग की हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। कहा कि कोई वार भी खाली नहीं जाएगा। बाकी तारीख़ का हिस्सा है कि हम सब जानते हैं कि फिर क्या हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस द्यो को अपनी गुलेल से मारा था। ये वही गुलेल है जो हमारे बच्चे आजकल लेके उससे निशानाबाजियाँ करते हैं, लेकिन तारीफ़ हुआ है कि उस नन्हे से बच्चे ने उस जो कामत शख्स को गुलेल से मारा था। जो वही था, लेकिन उसके बारे में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रवैया, नज़रिया मुख्तलिफ था। क्या हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने रवैयों में और अपने नज़रिए में सोच व फ़िक्र के बाद ये फ़ैसला किया कि इसे गिराया जा सकता है, इसे मारा जा सकता है। आज मैं और आप क्यों नहीं सोच सकते? हमारा रवैया इस बात का तयन करता है कि हम नाकामी को कैसे देखते हैं। मुस्बत सोच वाले के लिए नाकामी कामयाबी का ज़ीना है। मनफी सोच वाले के लिए नाकामी रास्ते का बहुत बड़ा पत्थर है। जैसे वो द्यो कद वो शख्स था। अजीम मुफक्कर और फ़िलासफ़र यकीन रखते हैं कि हर मसला बराबर या बड़ा मौका लेकर आता है और उसका मुकाबला भी किया जा सकता है, बशर्ते कि इंसान के रवैयों में मुस्बत सोच हो। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि बाद अफराद और अदारे और ममालिक दुरुस्त से ज़्यादा कामयाब क्यों होते हैं और पाकिस्तान क्यों नाकाम होता है? बात तो हम अपने मुल्क की भी साथ करेंगे, ये कोई राज नहीं है। वो ज़्यादा मुहस्सर अंदाज में सोचने और अमल करते हैं। दूसरे ममालिक के लोग क्या करते हैं? मुस्बत सोच रखते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। वो अपने सबसे बेशकीमत असासे पर सरमाया कारी करते हैं, और सबसे बेशकीमत असासा हैं उनके लोग। बात समझ में आई बच्चों? कि सबसे
جو بڑا اثاثہ کسی قوم کا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہاں کی عوام، وہاں کے لوگ۔ میں دنیا بھر کی بڑی تنظیموں، کارپوریشنز کے ایگزیکٹو سے مخاطب ہوں، اور خاص الخاص پاکستان کی رولنگ پارٹی سے، آنے والی پارٹی سے، موجودہ سیٹ اپ جو اس وقت نگران سیٹ اپ ہے ان سے، اور تمام اداروں کے سربراہان سے۔ ایک سوال ہے، وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہوتی اور اس سے آپ ایک چیز کو تبدیل کر سکتے تھے جس سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا، تو وہ کون سی چیز ہوتی؟ ان سب کا جواب ایک ہی ہونا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے رویہ کو بدلیں گے۔ لیکن یہاں میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام کو اپنے رویے پہلے بدلنے ہوں گے، لوگ خود بخود بدل جائیں گے۔ بہتر رویے، رجحانات والے لوگ بہتر ٹیم پلیئر ہوتے ہیں۔ بہتر رویے اور نظریے والے لوگ لوگوں کی وجہ سے بربادی کی طرف کم جاتے ہیں۔ یہ لوگ کوالٹی میں بہتری لاتے ہیں اور زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر کمپنی ان کے کام کرنے کی جگہ بہتر سے بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ افرادی وسائل کاروبار کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ لوگ سرمایہ اور آلات پیداوار سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے افرادی وسائل ہی سب سے زیادہ ضائع ہونے والے وسائل ہیں۔ لوگ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کا سب سے بڑا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ میں اس وقت صاحب اقتدار سے سوال کرتا ہوں، ہمارے ملک سے پچھلے 10 سالوں سے کیوں 1 لاکھ سے زائد گریجویٹس، بیوروکریٹس کے بچے اور پھر غریبوں کے بچے بھی اس ملک سے باہر جانے میں کیوں کامیاب ہوئے؟ کیا ان کے لیے اس ملک کے اندر مواقع جات نہیں تھے؟ کیا ان کو وہ فیلڈ پرووائڈ نہیں کی گئی تھی؟ خدا را سوچئے اور سمجھیے کہ ہمارا ملک اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے اور ہمارے رویے کیا ہیں۔ یہی بات میں سیاستدانوں سے بھی کہوں گا، یہی بات میں جرنیلوں سے بھی کہوں گا، اور یہی بات میں کالجز اور یونیورسٹیز کے پروفیسروں سے بھی کہوں گا، ڈاکٹر سے بھی کہوں گا کہ خدا را جہاں جہاں جس کو موقع ملتا ہے اصلاحی معاشرہ کیجیے، اللہ سے ڈریے، آخرت کو اپنی ترجیحات میں شامل کیجیے۔ اگر آپ فکر آخرت کو اپنی ترجیحات میں نہیں رکھیں گے، اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے، تو پھر یہ قوم، پھر یہ ملک آہستہ آہستہ جہنم کے گڑھوں کی طرف بڑھتا رہے گا، اور پھر آخرت پہ قیامت تو آنی ہی ہے۔ یہ تھوڑی قیامت ہے، کبھی سیلاب اس ملک کو گھیر لیتے ہیں، کبھی زلزلے اس ملک کو گھیر لیتے ہیں، اور کبھی اندرونی کشمکش کی وجہ سے فائرنگ سے لوگ مارے جاتے ہیں، بم سے لوگ اڑائے جاتے ہیں۔ کیا یہ اسلامک ملک ہے؟ کیا ہمارے رویوں میں تبدیلی لانا ممکن کیوں نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔